जमा हुए तो दरवाज़ा खुला था मगर अंदर कोई नहीं था। वकास, मरियम और आहत जैसे कभी वहाँ थे ही नहीं। सिर्फ दीवार पर एक नया जुमला लिखा था, अब ये भी हमारे हैं। और इसके बाद से इस घर को लोग पहले से भी ज़्यादा खौफनाक नज़रों से देखने लगे, क्योंकि अब सिर्फ एक वीरान घर नहीं रहा बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका था जहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बाद औक़ात इंसान हर चीज़ को अकल और मंतक से नहीं समझ सकता। कुछ चीज़ें वाकई हमारी समझ से बाहर होती हैं। जब बार बार कोई ख़तरा या अजीब इशारे सामने आए तो उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वकास ने शुरू में मरियम और राहत की बातों के वहम समझा। अगर वो वक्त पर संजीदगी दिखाता तो शायद अंजाम मुख्तलिफ होता। ये कहानी हमें ये बता सकती है कि घर में सिर्फ ईंटों और दीवारों का नाम नहीं होता, बल्कि इसमें मौजूद माहौल और तवानाई भी अहम होती है। अगर किसी जगह मनफी असरात हों तो वहाँ रहना नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा ये सबक भी मिलता है कि ज़िद और लापरवाही इंसान को मुश्किल में डाल देते हैं। आखिर में कहानी हमें ये पैगाम दे रही है कि नामालूम चीज़ों का एहतराम करना और एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ को चैलेंज करना दानिशमंदी नहीं होता। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें खौफ और इबरत दोनों का सबक देती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये ड्रावनी कहानी दिलचस्प लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मज़ीद ऐसी खौफनाक कहानियाँ देखने को मिलें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा लम्हा डरावना लगा, और हाँ, शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि आपके दोस्त भी ये कहानी सुनकर दिल थाम कर बैठ जाएं। अगली वीडियो में हम एक और सनसनीखेज कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए खुश रहें और होशियार रहें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना तो मत भूलिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदर को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। कई सालों की यादें इसकी दीवारों में बसी हुई थीं, मगर इन यादों के साथ कुछ ऐसा भी जुड़ा था जिसका जिक्र घर वाले कभी खुलकर नहीं करते थे। इस घर में रहने वाले वकास और इसकी बीवी मरियम और इनका बेटा आहद पिछले कुछ महीनों से अजीबोगरीब हालात से गुजर रहे थे। पहले तो ये सिर्फ छोटी छोटी बातें थीं, जैसे रात के वक्त दरवाज़ों का खुद ब खुद खुल जाना और बंद हो जाना, और कभी किचन में बर्तनों की हल्की सी आवाज़ें। मरियम ने कई बार वकास को बताया कि इसे लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, मगर वकास हर बार इसे वहम कहकर टाल देता था। दोस्तों, एक दिन जब वो सब घर की पैकिंग कर रहे थे ताकि अगले दिन नया घर शिफ्ट हो सके, आहद ने दीवारों के कोने में कुछ अजीब सा निशान देखा। वो निशान किसी लफ्ज़ की तरह था, जैसे किसी ने नाखूनों से लिखा हो, मत जाओ। आहद ने डरते हुए अपने वालिद को बुलाया, मगर जब वकास ने देखा तो दीवारें बिल्कुल साफ हो चुकी थीं। रात होते ही माहौल और भी भारी हो गया। मरीम को महसूस हुआ जैसे दीवारों से सरगोशियां आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता कोई इसका नाम ले रहा हो। अचानक लाइट्स बार बार झटके मार रही थी और कमरे का दर्जा हरारत यकदम ठंडा हो गया। दोस्त, आहद डर के मारे अपनी माँ से लिपट गया। इसी दौरान ऊपर वाले कमरे से किसी की चलने की आवाज़ें आईं, हालांकि वहां कोई नहीं था। वकास ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया, मगर हर कदम के साथ इसे महसूस हो रहा था जैसे कोई इसके पीछे भी आ रहा हो। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, दरवाज़ा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया और अंदर से खौफनाक चीख सुनाई दी, जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, वकास ने दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश की, मगर वो जैसे किसी अनदेखी ताकत ने बंद कर रखा था। नीचे मरियम और आहद खौफ से चीख रहे थे, लेकिन इनकी आवाज़ें जैसे दब सी गई थीं। अचानक दरवाज़ा खुद आहिस्ता से खुला और वकास ने अंदर झांका तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, इसे दीवारों पर वही अल्फाज दोबारा नजर आए, मगर इस बार वाजिया थे, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। वकास के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अचानक इसके पीछे दरवाज़ा फिर बंद हो गया
اور ایک سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا۔ وہ سایہ کسی انسان جیسا تھا، مگر اس کا چہرہ دھندلا اور آنکھیں جلی ہوئی تھیں۔ نیچے مریم نے ہمت کر کے اوپر جانے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی وہ سیڑھیوں تک پہنچی، کسی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ایک سرد ہوا کا جھونکا تھا۔ اسی لمحے آہت چیخا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ دیواروں سے ایک سیاہ ہاتھ باہر نکل کر اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گھر کی فضا میں ایک آواز گونج رہی تھی، یہ ہمارا گھر ہے۔ وقاص نے چیخ کر کہا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے، مگر جواب میں ایک زوردار قہقہ سنائی دیا۔ اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا، دروازہ خود بخود کھل گیا، لائٹس ٹھیک ہو گئی اور سب کچھ معمول پر آ گیا۔ دوستوں، اگلی صبح جب لوگ اس گھر کے باہر جمع ہوئے تو دروازہ کھلا تھا، مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ وقاص، مریم اور آہت جیسے کبھی وہاں تھے ہی نہیں، صرف دیوار پر ایک نیا جملہ لکھا تھا، اب یہ بھی ہمارے ہیں۔ اور اس کے بعد سے اس گھر کو لوگ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک نظروں سے دیکھنے لگے، کیونکہ اب صرف ایک ویران گھر نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی جگہ بن چکا تھا جہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات انسان ہر چیز کو عقل اور منطق سے نہیں سمجھ سکتا۔ کچھ چیزیں واقعی ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ جب بار بار کوئی خطرہ یا عجیب اشارے سامنے آئے تو انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وقاص نے شروع میں مریم اور آہت کی باتوں کے وہم سمجھا، اگر وہ وقت پر سنجیدگی دکھاتا تو شاید انجام مختلف ہوتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ گھر میں صرف اینٹوں اور دیواروں کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اس میں موجود ماحول اور توانائی بھی اہم ہوتی ہے۔ اگر کسی جگہ منفی اثرات ہوں تو وہاں رہنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ضد اور لاپرواہی انسان کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ آخر میں کہانی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ نامعلوم چیزوں کا احترام کرنا اور احتیاط برتنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز کو چیلنج کرنا دانش مندی نہیں ہوتا۔ دوستو، آج کی یہ کہانی ہمیں خوف اور عبرت دونوں کا سبق دیتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ڈرانی کہانی دلچسپ لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو مزید ایسی خوفناک کہانیاں دیکھنے کو ملیں۔ نیچے کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا لمحہ ڈراؤنا لگا، اور ہاں، شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا، تاکہ آپ کے دوست بھی یہ کہانی سن کر دل تھام کر بیٹھ جائیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور سنسنی خیز کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تب تک کے لیے خوش رہیں اور ہوشیار رہیں۔ تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تو مت بھولیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادرم کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ کئی سالوں کی یادیں اس کی دیواروں میں بسی ہوئی تھیں، مگر ان یادوں کے ساتھ کچھ ایسا بھی جڑا تھا جس کا ذکر گھر والے کبھی کھل کر نہیں کرتے تھے۔ اس گھر میں رہنے والے وقاص اور اس کی بیوی مریم اور ان کا بیٹا آہت پچھلے کچھ مہینوں سے عجیب و غریب حالات سے گزر رہے تھے۔ پہلے تو یہ صرف چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، جیسے رات کے وقت دروازوں کا خود بخود کھل جانا اور بند ہو جانا، اور کبھی کچن میں برتنوں کی ہلکی سی آوازیں۔ مریم نے کئی بار وقاص کو بتایا کہ اسے لگتا ہے جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو، مگر وقاص ہر بار اسے وہم کہہ کر ٹال دیتا تھا۔ دوستو، ایک دن جب وہ سب گھر کی پیکنگ کر رہے تھے تاکہ اگلے دن نیا گھر شفٹ ہو سکیں، آہت نے دیواروں کے کونے میں کچھ عجیب سا نشان دیکھا۔ وہ نشان کسی لفظ کی طرح تھا، جیسے کسی نے ناخنوں سے لکھا ہو، مت جاؤ۔ آہت نے ڈرتے ہوئے اپنے والد کو بلایا، مگر جب وقاص نے دیکھا تو دیواریں بالکل صاف ہو چکی تھیں۔ رات ہوتے ہی ماحول اور بھی بھاری ہو گیا۔ مریم کو محسوس ہوا جیسے دیواروں سے سرگوشیاں آ رہی ہیں، آہستہ آہستہ کوئی اس کا نام لے رہا ہو۔ اچانک لائٹس بار بار جھٹکے مار رہی تھی اور کمرے کا درجہ حرارت یکدم ٹھنڈا ہو گیا۔ دوست، آہت ڈر کے مارے اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ اسی دوران اوپر والے کمرے سے کسی کے چلنے کی آوازیں آئیں۔
हालांकि वहां कोई नहीं था। वकास ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया, मगर हर कदम के साथ इसे महसूस हो रहा था जैसे कोई इसके पीछे भी आ रहा हो। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, दरवाज़ा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया और अंदर से खौफनाक चीख सुनाई दी जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, वकास ने दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश की, मगर वो जैसे किसी अनदेखी ताकत ने बंद कर रखा था। नीचे मरियम और आहद खौफ से चीख रहे थे, लेकिन इनकी आवाज़ें जैसे दब सी गई थीं। अचानक दरवाज़ा खुद आहिस्ता से खुला और वकास ने अंदर झांका तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, इसे दीवारों पर वही अल्फाज दोबारा नजर आए, मगर इस बार वाजिया थे, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। वकास के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अचानक इसके पीछे दरवाज़ा फिर बंद हो गया और एक साया आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आने लगा। वो साया किसी इंसान जैसा था, मगर इसका चेहरा धुंधला और आंखें चित जली हुई थीं। नीचे मरियम ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया, मगर जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुंची, किसी ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वो चौंक कर पीछे मुड़ी, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक सर्द हवा का झोंका था। इसी लम्हे आहत चीखा, क्योंकि इसने देखा कि दीवारों से एक स्याह हाथ बाहर निकलकर इसकी तरफ बढ़ रहा है। घर की फिजा में एक आवाज गूंज रही थी, ये हमारा घर है। वकास ने चीख कर कहा कि वो यहाँ से चले जाएंगे, मगर जवाब में एक जोरदार कहका सुनाई दिया। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, लाइट्स ठीक हो गई और सब कुछ मामूल पर आ गया। दोस्तों, अगली सुबह जब लोग इस घर के बाहर जमा हुए तो दरवाज़ा खुला था, मगर अंदर कोई नहीं था। वकास, मरियम और आहत जैसे कभी वहाँ थे ही नहीं। सिर्फ दीवार पर एक नया जुमला लिखा था, अब ये भी हमारे हैं। और इसके बाद से इस घर को लोग पहले से भी ज़्यादा खौफनाक नज़रों से देखने लगे, क्योंकि अब सिर्फ एक वीरान घर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका था जहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बाद औक़ात इंसान हर चीज़ को अकल और मंतक से नहीं समझ सकता। कुछ चीज़ें वाकई हमारी समझ से बाहर होती हैं। जब बार बार कोई ख़तरा या अजीब इशारे सामने आए तो उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वकास ने शुरू में मरियम और आहत की बातों के वहम समझा। अगर वो वक्त पर संजीदगी दिखाता तो शायद अंजाम मुख्तलिफ होता। ये कहानी हमें ये बता सकती है कि घर में सिर्फ ईंटों और दीवारों का नाम नहीं होता, बल्कि इसमें मौजूद माहौल और तवानाई भी अहम होती है। अगर किसी जगह मनफी असरात हों तो वहाँ रहना नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा ये सबक भी मिलता है कि ज़िद और लापरवाही इंसान को मुश्किल में डाल देते हैं। आखिर में कहानी हमें ये पैगाम दे रही है कि नामालूम चीज़ों का एहतराम करना और एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ को चैलेंज करना दानिशमंदी नहीं होता। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें खौफ और इबरत दोनों का सबक देती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये ड्रावनी कहानी दिलचस्प लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मज़ीद ऐसी खौफनाक कहानियाँ देखने को मिलें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा लम्हा डरावना लगा, और हाँ, शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि आपके दोस्त भी ये कहानी सुनकर दिल थाम कर बैठ जाएं। अगली वीडियो में हम एक और सनसनीखेज कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए खुश रहें और होशियार रहें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना तो मत भूलिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदर को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। कई सालों की यादें इसकी दीवारों में बसी हुई थीं, मगर इन यादों के साथ कुछ ऐसा भी जुड़ा था जिसका जिक्र घर वाले कभी खुलकर नहीं करते थे। इस घर में रहने वाले वकास और इसकी बीवी मरियम और इनका बेटा आहद पिछले कुछ महीनों से अजीबोगरीब हालात से गुजर रहे थे। पहले तो ये सिर्फ छोटी छोटी बातें थीं, जैसे रात के वक्त दरवाज़ों का खुद ब खुद खुल जाना और बंद हो जाना, और कभी किचन में बर्तनों की हल्की सी आवाज़ें। मरियम ने कई बार वकास को बताया कि इसे लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो,
मगर वकास हर बार इसे वहम कहकर टाल देता था। दोस्तों, एक दिन जब वो सब घर की पैकिंग कर रहे थे ताकि अगले दिन नया घर शिफ्ट हो सके, आहद ने दीवारों के कोने में कुछ अजीब सा निशान देखा। वो निशान किसी लफ्ज की तरह था, जैसे किसी ने नाखूनों से लिखा हो, मत जाओ। आहद ने डरते हुए अपने वालिद को बुलाया, मगर जब वकास ने देखा तो दीवारें बिल्कुल साफ हो चुकी थीं। रात होते ही माहौल और भी भारी हो गया। मरीम को महसूस हुआ जैसे दीवारों से सरगोशियां आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता कोई इसका नाम ले रहा हो। अचानक लाइट्स बार बार झटके मार रही थी और कमरे का दर्जा हरारत यकदम ठंडा हो गया। दोसाहा डर के मारे अपनी माँ से लिपट गया। इसी दौरान ऊपर वाले कमरे से किसी की चलने की आवाजें आईं। हालांकि वहां कोई नहीं था। वकास ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया, मगर हर कदम के साथ इसे महसूस हो रहा था जैसे कोई इसके पीछे भी आ रहा हो। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया और अंदर से खौफनाक चीख सुनाई दी जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, वकास ने दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, मगर वो जैसे किसी अनदेखी ताकत ने बंद कर रखा था। नीचे मरियम और आहद खौफ से चीख रहे थे, लेकिन इनकी आवाजें जैसे दब सी गई थीं। अचानक दरवाजा खुद आहिस्ता से खुला और वकास ने अंदर झांका तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, इसे दीवारों पर वही अल्फाज दोबारा नजर आए, मगर इस बार वाजिया थे, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। वकास के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अचानक इसके पीछे दरवाजा फिर बंद हो गया और एक साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगा। वो साया किसी इंसान जैसा था, मगर इसका चेहरा धुंधला और आंखें जली हुई थीं। नीचे मरियम ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया, मगर जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुंची, किसी ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वो चौंक कर पीछे मुड़ी, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक सर्द हवा का झोंका था। इसी लम्हे आहत चीखा, क्योंकि इसने देखा कि दीवारों से एक स्याह हाथ बाहर निकलकर इसकी तरफ बढ़ रहा है। घर की फिजा में एक आवाज गूंज रही थी, ये हमारा घर है। वकास ने चीख कर कहा कि वो यहाँ से चले जाएंगे, मगर जवाब में एक जोरदार कहका सुनाई दिया। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, लाइट्स ठीक हो गई और सब कुछ मामूल पर आ गया। दोस्तों, अगली सुबह जब लोग इस घर के बाहर जमा हुए तो दरवाजा खुला था, मगर अंदर कोई नहीं था। वकास, मरियम और आहत जैसे कभी वहां थे ही नहीं। सिर्फ दीवार पर एक नया जुमला लिखा था, अब ये भी हमारे हैं। और इसके बाद से इस घर को लोग पहले से भी ज्यादा खौफनाक नजरों से देखने लगे, क्योंकि अब सिर्फ एक वीरान घर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका था जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बाद औक़ात इंसान हर चीज़ को अकल और मंतक से नहीं समझ सकता। कुछ चीज़ें वाकई हमारी समझ से बाहर होती हैं। जब बार बार कोई खतरा या अजीब इशारे सामने आए तो उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वकास ने शुरू में मरियम और आहत की बातों के वहम समझा। अगर वो वक्त पर संजीदगी दिखाता तो शायद अंजाम मुख्तलिफ होता। ये कहानी हमें ये बता सकती है कि घर में सिर्फ ईंटों और दीवारों का नाम नहीं होता, बल्कि इसमें मौजूद माहौल और तवानाई भी अहम होती है। अगर किसी जगह मनफी असरात हों तो वहाँ रहना नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा ये सबक भी मिलता है कि जिद और लापरवाही इंसान को मुश्किल में डाल देते हैं। आखिर में कहानी हमें ये पैगाम दे रही है कि नामालूम चीज़ों का एहतराम करना और एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ को चैलेंज करना दानिशमंदी नहीं होता। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें खौफ और इबरत दोनों का सबक देती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये ड्रावनी कहानी दिलचस्प लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मज़ीद ऐसी खौफनाक कहानियाँ देखने को मिलें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा लम्हा डरावना लगा, और हाँ, शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि आपके दोस्त भी ये कहानी सुनकर दिल थाम कर बैठ जाएं। अगली वीडियो में हम एक और सनसनीखेज कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए खुश रहें और होशियार रहें।
تو فرینڈز یہ تھا آج کا ریویو، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تو مت بھولیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادرم کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ کئی سالوں کی یادیں اس کی دیواروں میں بسی ہوئی تھیں، مگر ان یادوں کے ساتھ کچھ ایسا بھی جڑا تھا جس کا ذکر گھر والے کبھی کھل کر نہیں کرتے تھے۔ اس گھر میں رہنے والے وقاص اور اس کی بیوی مریم اور ان کا بیٹا احد پچھلے کچھ مہینوں سے عجیب و غریب حالات سے گزر رہے تھے۔ پہلے تو یہ صرف چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، جیسے رات کے وقت دروازوں کا خود بخود کھل جانا اور بند ہو جانا، اور کبھی کچن میں برتنوں کی ہلکی سی آوازیں۔ مریم نے کئی بار وقاص کو بتایا کہ اسے لگتا ہے جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو، مگر وقاص ہر بار اسے وہم کہہ کر ٹال دیتا تھا۔ دوستو، ایک دن جب وہ سب گھر کی پیکنگ کر رہے تھے تاکہ اگلے دن نیا گھر شفٹ ہو سکیں، احد نے دیواروں کے کونے میں کچھ عجیب سا نشان دیکھا۔ وہ نشان کسی لفظ کی طرح تھا، جیسے کسی نے ناخنوں سے لکھا ہو، مت جاؤ۔ احد نے ڈرتے ہوئے اپنے والد کو بلایا، مگر جب وقاص نے دیکھا تو دیواریں بالکل صاف ہو چکی تھیں۔ رات ہوتے ہی ماحول اور بھی بھاری ہو گیا۔ مریم کو محسوس ہوا جیسے دیواروں سے سرگوشیاں آ رہی ہیں، آہستہ آہستہ کوئی اس کا نام لے رہا ہو۔ اچانک لائٹس بار بار جھٹکے مار رہی تھی اور کمرے کا درجہ حرارت یکدم ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرا ڈر کے مارے اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ اسی دوران اوپر والے کمرے سے کسی کی چلنے کی آوازیں آئیں، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وقاص نے ہمت کر کے سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیا، مگر ہر قدم کے ساتھ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے بھی آ رہا ہو۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچا، دروازہ خود بخود زور سے بند ہو گیا اور اندر سے خوفناک چیخ سنائی دی جس نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوستو، وقاص نے دروازہ کھولنے کی پوری کوشش کی، مگر وہ جیسے کسی اندیکھی طاقت نے بند کر رکھا تھا۔ نیچے مریم اور احد خوف سے چیخ رہے تھے، لیکن ان کی آوازیں جیسے دب سی گئی تھیں۔ اچانک دروازہ خود آہستہ سے کھلا اور وقاص نے اندر جھانکا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اسے دیواروں پر وہی الفاظ دوبارہ نظر آئے، مگر اس بار واضح تھے، تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وقاص کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اچانک اس کے پیچھے دروازہ پھر بند ہو گیا اور ایک سایہ آہستہ آہستہ اس قریب آنے لگا۔ وہ سایہ کسی انسان جیسا تھا، مگر اس کا چہرہ دھندلا اور آنکھیں جلی ہوئی تھیں۔ نیچے مریم نے ہمت کر کے اوپر جانے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی وہ سیڑھیوں تک پہنچی، کسی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ایک سرد ہوا کا جھونکا تھا۔ اسی لمحے احد چیخا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ دیواروں سے ایک سیاہ ہاتھ باہر نکل کر اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گھر کی فضا میں ایک آواز گونج رہی تھی، یہ ہمارا گھر ہے۔ وقاص نے چیخ کر کہا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے، مگر جواب میں ایک زوردار قہقہ سنائی دیا۔ اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا، دروازہ خود بخود کھل گیا، لائٹس ٹھیک ہو گئی اور سب کچھ معمول پر آ گیا۔ دوستوں، اگلی صبح جب لوگ اس گھر کے باہر جمع ہوئے تو دروازہ کھلا تھا، مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ وقاص، مریم اور احد جیسے کبھی وہاں تھے ہی نہیں، صرف دیوار پر ایک نیا جملہ لکھا تھا، اب یہ بھی ہمارے ہیں۔ اور اس کے بعد سے اس گھر کو لوگ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک نظروں سے دیکھنے لگے، کیونکہ اب صرف ایک ویران گھر نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی جگہ بن چکا تھا جہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات انسان ہر چیز کو عقل اور منطق سے نہیں سمجھ سکتا۔ کچھ چیزیں واقعی ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ جب بار بار کوئی خطرہ یا عجیب اشارے سامنے آئے تو انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وقاص نے شروع میں مریم اور احد کی باتوں کے وہم سمجھا، اگر وہ وقت پر سنجیدگی دکھاتا تو شاید انجام مختلف ہوتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ گھر میں صرف اینٹوں اور دیواروں کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اس میں موجود ماحول اور توانائی بھی اہم ہوتی ہے۔ اگر کسی جگہ منفی اثرات ہوں تو وہاں رہنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
इसके अलावा ये सबक भी मिलता है कि जिद और लापरवाही इंसान को मुश्किल में डाल देते हैं। आखिर में कहानी हमें ये पैगाम दे रही है कि नामालूम चीज़ों का एहतराम करना और एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ को चैलेंज करना दानिशमंदी नहीं होता। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें खौफ और इबरत दोनों का सबक देती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये डरावनी कहानी दिलचस्प लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मज़ीद ऐसी खौफनाक कहानियाँ देखने को मिलें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा लम्हा डरावना लगा, और हाँ, शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि आपके दोस्त भी ये कहानी सुनकर दिल थाम कर बैठ जाएं। अगली वीडियो में हम एक और सनसनीखेज कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए खुश रहें और होशियार रहें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना तो मत भूलिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदर को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। कई सालों की यादें इसकी दीवारों में बसी हुई थी, मगर इन यादों के साथ कुछ ऐसा भी जुड़ा था जिसका जिक्र घर वाले कभी खुलकर नहीं करते थे। इस घर में रहने वाले वकास और इसकी बीवी मरियम और इनका बेटा आहद पिछले कुछ महीनों से अजीबोगरीब हालात से गुजर रहे थे। पहले तो ये सिर्फ छोटी छोटी बातें थीं, जैसे रात के वक्त दरवाज़ों का खुद ब खुद खुल जाना और बंद हो जाना, और कभी किचन में बर्तनों की हल्की सी आवाज़ें। मरियम ने कई बार वकास को बताया कि इसे लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, मगर वकास हर बार इसे वहम कहकर टाल देता था। दोस्तों, एक दिन जब वो सब घर की पैकिंग कर रहे थे ताकि अगले दिन नया घर शिफ्ट हो सके, आहद ने दीवारों के कोने में कुछ अजीब सा निशान देखा। वो निशान किसी लफ्ज़ की तरह था, जैसे किसी ने नाखूनों से लिखा हो, मत जाओ। आहद ने डरते हुए अपने वालिद को बुलाया, मगर जब वकास ने देखा तो दीवारें बिल्कुल साफ हो चुकी थीं। रात होते ही माहौल और भी भारी हो गया। मरीम को महसूस हुआ जैसे दीवारों से सरगोशियां आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता कोई इसका नाम ले रहा हो। अचानक लाइट्स बार बार झटके मार रही थी और कमरे का दर्जा हरारत यकदम ठंडा हो गया। दोस्तों, आहद डर के मारे अपनी माँ से लिपट गया। इसी दौरान ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज़ें आईं, हालांकि वहां कोई नहीं था। वकास ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया, मगर हर कदम के साथ इसे महसूस हो रहा था जैसे कोई इसके पीछे भी आ रहा हो। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, दरवाज़ा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया और अंदर से खौफनाक चीख सुनाई दी, जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, वकास ने दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश की, मगर वो जैसे किसी अनदेखी ताकत ने बंद कर रखा था। नीचे मरियम और आहद खौफ से चीख रहे थे, लेकिन इनकी आवाज़ें जैसे दब सी गई थीं। अचानक दरवाज़ा खुद आहिस्ता से खुला और वकास ने अंदर झांका तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, इसे दीवारों पर वही अल्फाज दोबारा नजर आए, मगर इस बार वाजिया थे, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। वकास के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अचानक इसके पीछे दरवाज़ा फिर बंद हो गया और एक साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगा। वो साया किसी इंसान जैसा था, मगर इसका चेहरा धुंधला और आंखें जली हुई थीं। नीचे मरियम ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया, मगर जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुंची, किसी ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वो चौंक कर पीछे मुड़ी, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक सर्द हवा का झोंका था। इसी लम्हे आहत चीखा, क्योंकि इसने देखा कि दीवारों से एक स्याह हाथ बाहर निकलकर इसकी तरफ बढ़ रहा है। घर की फिजा में एक आवाज़ गूंज रही थी, ये हमारा घर है। वकास ने चीख कर कहा कि वो यहाँ से चले जाएंगे, मगर जवाब में एक ज़ोरदार कहका सुनाई दिया। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, लाइट्स ठीक हो गई और सब कुछ मामूल पर आ गया। दोस्तों, अगली सुबह जब लोग इस घर के बाहर जमा हुए तो दरवाज़ा खुला था, मगर अंदर कोई नहीं था। वकास, मरियम और आहत जैसे कभी वहाँ थे ही नहीं। सिर्फ दीवार पर एक नया जुमला लिखा था,
اب یہ بھی ہمارے ہیں۔ اور اس کے بعد سے اس گھر کو لوگ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک نظروں سے دیکھنے لگے، کیونکہ اب صرف ایک ویران گھر نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی جگہ بن چکا تھا جہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات انسان ہر چیز کو عقل اور منطق سے نہیں سمجھ سکتا۔ کچھ چیزیں واقعی ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ جب بار بار کوئی خطرہ یا عجیب اشارے سامنے آئے تو انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وقاص نے شروع میں مریم اور راحت کی باتوں کے وہم سمجھا۔ اگر وہ وقت پر سنجیدگی دکھاتا تو شاید انجام مختلف ہوتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ گھر میں صرف اینٹوں اور دیواروں کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اس میں موجود ماحول اور توانائی بھی اہم ہوتی ہے۔ اگر کسی جگہ منفی اثرات ہوں تو وہاں رہنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ضد اور لاپرواہی انسان کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ آخر میں کہانی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ نامعلوم چیزوں کا احترام کرنا اور احتیاط برتنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز کو چیلنج کرنا دانش مندی نہیں ہوتا۔ دوستو، آج کی یہ کہانی ہمیں خوف اور عبرت دونوں کا سبق دیتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ڈرونی کہانی دلچسپ لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو مزید ایسی خوفناک کہانیاں دیکھنے کو ملیں۔ نیچے کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا لمحہ ڈراؤنا لگا، اور ہاں، شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا، تاکہ آپ کے دوست بھی یہ کہانی سن کر دل تھام کر بیٹھ جائیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور سنسنی خیز کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تب تک کے لیے خوش رہیں اور ہوشیار رہیں۔ تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تو مت بھولیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادرم کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ کئی سالوں کی یادیں اس کی دیواروں میں بسی ہوئی تھیں، مگر ان یادوں کے ساتھ کچھ ایسا بھی جڑا تھا جس کا ذکر گھر والے کبھی کھل کر نہیں کرتے تھے۔ اس گھر میں رہنے والے وقاص اور اس کی بیوی مریم اور ان کا بیٹا احد پچھلے کچھ مہینوں سے عجیب و غریب حالات سے گزر رہے تھے۔ پہلے تو یہ صرف چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، جیسے رات کے وقت دروازوں کا خود بخود کھل جانا اور بند ہو جانا، اور کبھی کچن میں برتنوں کی ہلکی سی آوازیں۔ مریم نے کئی